बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। नेतन्याहू जो हैं वो तो चक्कर दे के किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका जो है इस जंग में शामिल हो जाए। और ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप एक तरफ तो धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जी ईरान टोटल सरेंडर कर दे, फिर वो कह रहे हैं कि तेहरान से लोग निकल जाएं, और तीसरा वो ये कह रहे हैं कि हम ईरान को सजा देंगे, हम इसको बदमाशी नहीं करने देंगे। ये ट्रंप कह रहे हैं। और ट्रंप इस तरह से भी बात कर रहे हैं कि हाँ पता नहीं हमला करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन अगले हफ्ते में ये वाजे हो जाएगा। ट्रंप जो है, अगर उसकी स्ट्रेटेजी का जायजा लें, लोग लेते रहते हैं, वो कहते हैं कि ये निक्सन के साथ काफ़ी मिलते हैं बाज़ मामलों में। ये एक अबहाम क्रिएट करते हैं, बेयकीनी पैदा करते हैं अपने बयानात से। मतलब देखें, अगर हम उनकी पॉलिटिक्स को देखें तो उसमें उन्होंने बहुत यू टर्न लिए हैं। टैरिफ को यूज़ किया, कभी दाएं तरफ से किया, कभी बाएं तरफ से किया, कभी कुछ किया, कभी एक बयान देते हैं, कभी दूसरे बयान देते हैं। तो अब पहले मरहले में तो उन्होंने कहा नहीं जी हम इजराइल के साथ हैं। फिर जो अमरीकी वजारत खारजा है उसने कहा कि नहीं, हमारा इन हमलों के साथ भाई कोई ताल्लुक नहीं है, हम ये जो कुछ भी कर रहा है ईरान कर रहा है। ईरान ने कहा नहीं जी हमने तो जो भी है बता के कर रहे हैं। अब ये जब कुछ हुआ है तो अब क्रेडिट कौन ले रहा है? क्रेडिट जो है वो ट्रंप साहब ले रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं देखो हमने ईरान की बदमाशी खत्म कर दी है, हमने तो ईरान देखें जी ईरान को तबाह कर दिया। अब ईरान जो है वो सरेंडर कर दे और हम उसके बाद ये करेंगे कि आपके जो यानी असासे हैं, एटमी असासे हैं, उसे जाके तबाह कर देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। इसका मतलब रजीम बदल जाएगी। लेकिन ईरानी जो हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह जवाब दिया है। एक तो उनके मिसाइल जवाब दे रहे हैं इजराइल में, ईरान को नुकसान हो रहा है, तबाही हो रही है। लेकिन बात समझ एक नहीं आ रही कि अगर डेफिनेटली अमरीकियों को ये बात समझ आ गई होगी कि अब आप देखेंगे जी वो कहते हैं जी हम टोटल सरेंडर करते हैं, आप आए जी हमारे एटम हम तबाह कर दें, हमारे चीज़ों पे कब्जा कर ले, हमारी गवर्नमेंट रिमूव कर दें, मरते तो तब भी हैं। तो ईरानियों के लिए, ईरानी हुक्मरानों के लिए इससे बेहतर ऑप्शन क्या है कि उन्हें शहीद कर दिया जाए। ट्रंप कहते हैं कि नहीं मुझे पता था कि ये खामेनेई साहब जो हैं सुप्रीम लीडर जो हैं वो कहाँ पे हैं, मैंने इजराइल को रोका। इजराइल इससे इनकार भी करता है, लेकिन इजराइल और अमेरिका जो है एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, बात एक और भी समझने वाली है, और वो बताऊं क्या समझने वाली है? वो ये है कि अब फैसला करना है, बहुत अहम फैसला करना है कि क्या ट्रंप हमला करेंगे ईरान पे कि नहीं करेंगे। बहुत ख़वातीन और हज़रात, बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको कहता हूं कि बिल्कुल ट्रंप जो है हमला नहीं करेंगे, बल्कि अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि नेगोशिएशंस शुरू हो जाएंगी। और इस सिलसिले में हमें फ्रांस से और जर्मनी से खबरें भी आ रही हैं कि वो इस तरफ काम शुरू हो गया है। अभी जो जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई है, मेरा ख्याल है वो भी उसमें एक किरदार अदा करेगी, ये जो पैचअप होगा। क्योंकि अब इसमें प्यूटन कूद पड़े हैं, वो कहते हैं मैं करवाता हूँ सालसी। चीनी जो है वो कहते हैं क्योंकि ईरान ने ना इसके जवाब में एक बहुत बड़ी बात की है। उसने कहा मैं जो आपने हुर्मुज़ है ना इसको मैं बंद कर दूंगा। उसके बंद करने का क्या मतलब है? उसके बंद करने का मतलब ये कि 60% तेल तो अब चीन का खत्म हो गया, लेकिन बहुत सा तेल जो है जिसका इन्हिसार यूरोपियन मुल्कों का है इस तेल पे, वो रुक जाएगा, वो यूँ जाएगी, प्राइसेस जाएंगी, किल्लत पैदा हो जाएगी। अब शाह ईरान के ज़माने में ऐसे हुआ था कि तेल जब इस तरह से ईरानी अरबों ने तेल पे वो तो पाबंदी टोटल लगाई थी, तो लोग साइकिलों पे आ गए थे यूरोप पे। तो एक बहुत बड़ी धमकी तो ईरान ने दे दी है। और दूसरा, ईरान ने कहा जी हम तो नेगोशिएशन आपसे करेंगे नहीं, अब क्या बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो इवन जो अमेरिका में मिशन है उसने कहा जी कौन है जो आपके व्हाइट हाउस में जाके गिड़गिड़ा के कह रहे हैं आप मुलाकात करें, हम लड़ेंगे। ईरानी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो लड़ रहे हैं और वो कामयाब भी हो रहे हैं। और इसराइल जो है वो बेचारा, मैं अब इसराइल को बेचारा इसलिए कहूँ, उसे माननी पड़ी है बात इसकी अमेरिका की, इसकी वजह से अटैक हुआ। देखो ना ये किस तरह से प्लान हुआ कि 12 को उसने मुज़ाकरात रखे, फिर एक रिसेप्शन ये हुई कि उसके पहले खबरें चलाई गई कि ये जो नेतन्याहू है इनके बेटे की शादी हुई तो उसमें मसरूफ़ है। यानी मुलाकात होनी थी 15 को, 13 को हमला करवा दिया। 15 को मुलाकात होनी थी मस्कत में अमरीकियों की इस न्यूक्लियर एनर्जी पे। अब न्यूक्लियर एनर्जी पे क्या है?
جس پہ یہ بات کر رہے ہیں اس پہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو تباہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اس میں یہ ہے کہ وہ جو اس کی انٹیلیجنس چیف ہے CIA کی، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ ایٹم بم کوئی نہیں بنا رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. نیتن کہا میں نہیں بات مانتا اس کی جو کہتی، میں نہیں مانتا، میں تو اسی پہ اڑا ہوا ہوں. اس کے بعد آئی جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی، وہ بھی کہتے ہیں کہ 60% انہوں نے کر لی تھی، لیکن وہ ان کا ایٹم بم بنانے کا پلان نہیں تھا. اور ایک اور بات بھی جو بہت ہم ہے، آیت اللہ خامنائی وہ ایرانی حکمران ہیں جنہوں نے ایٹم بم کو غیر شرعی قرار دیا تھا، اور وہ انہوں نے اجازت ہی نہیں دی تھی کہ آپ ایٹم بم بنائیں. تو گویا اسرائیل کا حملہ بالکل غلط تھا. اور اس کے بعد سیکنڈ حملہ جو ہے وہ اب جو وہ حملہ ہو رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کرنا تھا وہ اپنے بدماش کے ذریعے، اپنے پراکسی کے ذریعے، اسرائیل کے ذریعے انہوں نے کر لیا. اس طرح سے تو وہ حملہ کر لیا، کیونکہ وہ نیتن یاہو کو تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ حملہ کر دو. نیتن یاہو بھی جو ہے وہ بھی ڈٹا ہوا ہے، وہ بھی سارے اسرائیلیوں کو تباہ کرنے کے، یہودیوں کو مروانے کے چکر میں ہے، وہ بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی پاگل ہوا ہے، وہ اس سے بھی بڑا پاگل ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایران پہ حملہ کریں. کیوں میں کہتا ہوں؟ کیونکہ جب یہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلا حملہ افغانستان پہ ہوا تو امریکہ نے اس میں انوالو کیا تھا، اپروول لی تھی اقوام متحدہ کی. اس وقت اقوام متحدہ والے تو بالکل نہیں دیں گے. یعنی اس سے پہلے جب یہ ایک قرارداد پاس ہوئی، یعنی 13 کو حملہ ہوا تو 12 کو جو یہ اس ایٹامک انرجی کی جو قرارداد ہوئی، جس میں اس قرارداد کے حق میں امریکہ بھی تھا اور اس کے مخالف چین بھی کھڑا تھا، اس کے مخالف روس بھی کھڑا تھا، اور پاکستان جیسے ملکوں پہ زور ڈالا گیا تھا کہ آپ ان کی حمایت کریں. تو انہوں نے اتنا زور کیا ان ملکوں نے، یہ 11 قریب ملک تھے، اس سے وہ اس میں شامل نہیں ہوئے. تو گویا دنیا جو ہے اس جنگ کے معاملے میں نہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے نہ امریکہ کے ساتھ کھڑی ہے. یورپ میں اس پہ پریشر پڑ رہا ہے، اقوام اندر سے پریشر پڑ رہا ہے. اچھا جی، اب دوسرا جو کویت وار ہوئی تھی اس میں جو امریکہ کی اس میں اس ہاؤس تھا، پارلیمنٹ تھی، اس نے اس کی منظوری دی تھی، تب یہ جنگ ہوئی تھی. یہ چانسز نہیں ہیں کہ اب نہ ایسی کو قرارداد موو ہوئی ہے، نہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ امریکن پارلیمنٹ جو ہے وہ صدر کو یہ اختیار دے دے کہ آپ ایران پہ حملہ کر لیں. ہاں، امریکی صدر کچھ اپنے غیر معمولی اختیارات کر کے ایسا کر سکتا ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پینٹاگون ہے وہ اس کو یہ حماقت کرنے کی اجازت نہیں دے گی، کیونکہ امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نہیں حملہ مت کرو، دوسری طرف جاؤ، نیگوشیشن کی طرف جاؤ، آپ کیا کر رہے ہو. اور جس طریقے سے گھومتے ہیں نا ٹرمپ صاحب، اور وہ بھی ایک بات ہے، وہ کسی ایسی ٹرمز پہ تو لے کے آنے کی کوشش کریں گے جس میں ون ون کی پوزیشن ہو. لیکن مجھے یقین ہے کہ ٹرمپ نہ حملہ کریں گے، نہ حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم امن کے ساتھ ہیں، ہم پیس کے ساتھ ہیں، اور ہم دنیا کے پیس کے ساتھ ہیں. اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر جو اسرائیل ہے جس نے حملہ کیا ہے وہ اپنے حملے کرنے بند کرے گا اور امن کے راستوں پہ چلے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر.